सारा देश में गैस समस्या देखा जाइता बेले ओडिशा रे गोटे भिन्न प्रयास जटणी खोर्धा जिले में कुसुमाटी ग्राम जड़े भाई बनई मोबिल रु गैस चूल्हा। हाँ आज्ञा आपण को विश्वास न होते यह ही सत्य। आसतु तांको सहित सीधा सड़क कथा हवा। जो बाइक रे जो मोबिल पड़ुची से मोबिल रे आमर एठाकर जड़े भाई बनई मोबिल चूल्हा कौन कौन केमती बनई केते पैसा खर्च होउची मोबिल रे केते घंटा चलुची सबू पूरा आज आम टिकिनिकी करिकी पूरा तांकोटू कथा आदाय करवा। तो देखिपारुथे मो सम्मुखें अच्छी ये मोबिल चूल्हाटी देखा बहुत गोटे इंटरेस्टिंग भाया लगुच। गोटे डब्बा अच्छी मोबिल अच्छी एवं ता देहरे किसी आमर तुला टाइप्र जिनस पड़ी। एठी 12 वोल्टर ब्लोयर अच्छी सेठी 12 वोल्टर आडाप्टर अच्छी कनेक्शन अच्छी। तो आसतु सीधा सड़क से भाई सहित कथा हवा। अंकुश न्यूज को आपको स्वागत। भाई आमर ये जो आम जो देखिलु ये मोबिल चूल्हाटी केते दिन कौन बनवाक लगे केमती कौन जलुची आमको टे ता संपर्क कहतु। आमर मोबिल चूल्हा केते कौन खर्च होउची एवं केमती कौन जलुची तार बैटेरी बैकअप कौन ब्लोअर लगी कौन ता संपर्क कहतु अधिक किसी। नमस्कार मो ना गुड्डू कुसुमाटीर मठ पासपोर्ट मोर गोटे दुकान अच्छे। गैस समस्या तो समस्ते जानी थे। गैस समस्या है मो दुकान मिनिमम 7 दिन 8 दिन भाया बंद है। तो कौन करी कौन ना बुझीपारे तापर एमती सर्च करूँ किसी देखिली बहुत सर्ट देखिली ये जानली तापर देखिकी निजे अप्लाई कली। अप्लाई कला निजे सक्सेस निजे तो बनई प्राय अप्रोक्सीमेटली से 4000 भितर ही खर्च पड़ला टोटाल। किसी ऑनलाइन ब्लोअर मगैली आडाप्टर रेगुलेटर मिललानी लास्ट जाइए बापूनगर रेगुलेटर आडाप्टर सब अलग अलग किना किनी कर रेगुलेटर भी लगे माने स्लो हो पारिबो हाई पंती हो पारिबो। ओह इंटरेस्टिंग कथा। तो गुड्डू भाई आमर 1 लिटर मोबिल रे केते घंटा कौन जलुची आ मोबिलटा आम तो गैसटा पूरा हाई रेट है ब्लैक रे मिलना 1 लिटर मोबिल केते टंका आपको पड़ुची आउ केते घंटा जलुची सबू टिके टिकिनिकी कहतु। देखो ग्यारेज वाला पाखक गले सी तो जदि चिन्हा थे आपन को 20 टଙ୍କା 30 टଙ୍କା अप्रोक्सीमेटली देदेवे। आईना जो मोबिल चूल्हा जो हिसाब से चलती मार्केट रे से जहाँ भी 30 टଙ୍କା 40 टଙ୍କା कहे। आपड़ सांगसाथी हेले तो आहरी आपको कमिज। 1 लिटर मोबिल मिनिमम 5 घंटा ऊपर को जलुची। हाई फ्लेम रे भी जलैले भी आराम से 5 घंटा जलिब किसी असुविधा ना बहुत बढ़िया जलुची। माने केते जन सदस्यों आमर ये खाद्य तैयारी पार्टी चूल्हार माध्यम मु तो फास्टफुड रे करुचे जानूे फास्टफुड रे बिरियानी बसया पड़े 20टा बिरियानी बसचे राइस बाहर 6 किलो 7 किलो मुझे ही सबू करुचे। माने ये माने गैस बहुत माने कह मिले गोटे गैस बहुत कष्ट 10 दिन 15 दिन चलैले आ सकाशे ही माने मो दुकान एपर्यंत चली माने मोबाइल चूल्हा सकाशे आप दुकान चालू रही। तो सीधा सड़क देखी तो देखु ये मोबिल चूल्हाटी। तो गुड्डू भाई की आम कहूँ टे जलैकी देखा केमती कौन जलुची आउ कौन टे उषुम कर देखा केमती कौन उषुम होची आम व्यूअर्स मानू एपटे मो निज जोगाड़ अनुसार करिछि। तो डब्बा आनी सहित गोटे टैप भी लगे दी मोबाइल फुल कली टैप ऑन कली टैप ऑन कलापर एपटे आसिक पहुँच मोबाइल। आज्ञा हाँ मोबाइल पहुँचला तापर कौन निया लगे। आज्ञा से निया लगे टिश्यू पेपर आमर हैंड कर्चिप जोटा यूज हुए टिश्यू मोबाइलटा जमी भिजी जीव। हाँ टे भिजी सारा लगेबा। आज्ञा टे देखा सब टे करके देखा। देखो बर्तमान टिश्यू पेपर बर्तमान भिजीगला मैचिस द्वारा भाई आम लगेले बर्तमान स्लो जलुची। हाँ गुड्डू भाई आउ गोटे लोक प्रश्न आसो जो हांडी किसी कला हेन तो ये लगेले
ତ କଳା ତ ହବ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ବି କଳା ହବ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କଳା ନ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏ ତ କାଠରେ ବି ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ କଳା ହବ ଇଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଳା ହବନି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିଥିବା ଯେ ନାଇଁ କଳା ଏତେ ଜୋରେ ହବ ଛଡ଼େଇବା କେମିତି ନର୍ମାଲ କଳା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୋଅର୍ଟା ଲଗେଇଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ କରେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଟିକେ ନାକୁ ଭଲରେ ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲୋଅର୍ ଲଗେଇବେ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ନାଇଁ ନିଆଁ ଧରି ନଥିବ ଲିଭିଯିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିସ୍ୟୁ ପେପରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯାଇଛି ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚ ଧରି ଆସିଲାଣି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଡୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲୋଅର୍ଟି ଲାଗିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆମର ଏସିରୁ ଡିସି କନେକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଆମର 240 ଭୋଲ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ବ୍ଲୋଅର୍ଟା ରହୁଛି 12 ଭୋଲ୍ଟ 12 ଭୋଲ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଚାଲୁଛି ତ ଟିକିଏ ଜଳିଯାଉ ଜଳିଗଲା ପରେ ସେଠି ରେଗୁଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରିବ ଯେମିତି ସ୍ଲୋ ହାଇ ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ସ୍ଲୋ ହାଇ ଏମିତି କରିପାରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡୁ ଭାଇ ବୋଧେ ଆଞ୍ଚ ଧରି ଆସିଲାଣି ଆମର ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଧରିଗଲେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏସି କରେଣ୍ଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସି ବ୍ଲୋଅର୍ଟା ଦିଆହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେଡ଼େ ଜୋରେ ଆମର ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ମୋବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେମିତି ଆଞ୍ଚ ଉଠେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଞ୍ଚ ଉଠୁଛି ଏବଂ ପବନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ତ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଜଳିବ ନା ଆହୁରି ଅଧିକା ଜୋରସେ ଜଳିପାରିବ ହଁ ଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏୟାର ବ୍ଲୋଅର୍ ତୁମେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ କରିବେ ଆମର ବଡ଼ ବ୍ଲୋଅର୍ ବି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବ୍ଲୋଅର୍ ଯଦି ଲଗାଇବେ ଏତିକି ଜୋରେ ଜଳୁଛି ଇଏ ଆହୁରି ଜୋରେ ଜଳିବ ଆଠୁ ବଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣର ବି କରିପାରିବେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି ତ ମୁଁ ଛୋଟ ବ୍ଲୋଅର୍ରେ ଆଗ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲି ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଆ ପରେ ବି ଯେଉଁଟା କରିବି ବଡ଼ 6 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର 8 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି ଜୋରେ ବି ଜଳିବ ମାନେ ବଡ଼ ଡିସ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଧିରେ କ'ଣ 8-10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିହେବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 8-10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମସେ ରୋଷେଇ ହେବ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାତ ତରକାରୀ ଆରାମସେ କରିଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋବିଲ୍ କିଣିକି 7-8 ଜଣ ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ଚୁଲାକୁ ରାନ୍ଧିପାରିବେ ଜଳିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜଳୁଛି ଆଉ ଜୋସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଟା ପୁରା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ମୁଁ ଗୁଡୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ହଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଟପ୍ ଦ୍ୱାରା ବସେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି ଆମ ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ତ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ବସେଇକି ଆମେ ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଙ୍ଗୁଲାଟା ବସିଛି ତା ଦେହରେ ଗୁଡୁ ଭାଇ ପାଣି ଥୋଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ରୁବୁରୁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ଆମେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଗୁଡୁ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ମୋବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ସକ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏଇନା ବ୍ଲାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ଟେ କିଣୁଛେ ଟଙ୍କା 2,000-2,500 ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,000-3,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 15-20 ଟଙ୍କାରେ ମୋବିଲ୍ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ତେଲ ଯେଉଁ ଆମର ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ମାତ୍ର 20-30 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି 4-5 ଘଣ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 10-12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ମଠ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଅଛି ସେ ମଠ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି।